बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। बैक वक्त बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, जो पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप कर रही हैं और आने वाले दिनों के हवाले से, आने वाले पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से जितनी धुंध है और जितनी कन्फ्यूजन है, लेकिन इस सब के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत वाजे भी करती जा रही हैं कि आने वाला सियासी मंजरनामा जो है वो किस तर्ज का होगा। अब यहाँ पर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो डॉन न्यूज़ ने एक बहुत बड़ी खबर दी है कि फौज के अंदर से आला अफसर की गिरफ्तारी हुई है। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ एक बयान रिकॉर्ड कराया गया है और ये बयान जो पाकिस्तान की अफवाज हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान का जो इदारे हैं, उनकी तरफ से इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ या इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा जाए कि फौजी अफसर ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और केस में नया टर्न आया है, नया भूचाल आया है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इस हवाले से भी डेवलपमेंट्स हैं। जबकि नवाज शरीफ का भी खेल जो है यूं लग रहा है कि ख़त्म होने वाला है और बॉयज़ जो है उनकी तरफ से कुछ बड़े क्लियर इशारे मिल रहे हैं, बड़े वाजे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं जो इस वक्त बहुत कुछ क्लियर कर रहे हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं और कुछ और बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं अभी तक की जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो हैं उन्होंने नई सियासी जमात बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, लश्कर रेसानी और ख्वाजा हुती समेत कई सियासतदानों को नई सियासी जमात बनाने के लिए कायल करने की कोशिश कर रहा हूं। और इस वक्त आप देखें कि पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च हुई, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस लॉन्च हुई और अब आप ये देखें कि एक नई सियासी जमात जो है वो लॉन्च हो रही है। वो पिछली दो जमातें वो किसके लिए लॉन्च हुई थी, ये नुक्ता समझने वाला है। नवाज शरीफ साहब को बड़े वाजे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि उनके साथ आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, आइंदा आने वाले हफ्तों के अंदर नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हो सकता है। और इस सब में आप ये देखें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो आपने बनाई पीटीआई को तोड़कर, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक वाली आपने बनाई पीटीआई को तोड़कर। अब ये जो नई सियासी जमात बन रही है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बड़े बड़े नाम, यानी वही बात है जो हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, चाहे वो करप्शन केसेस के हवाले से हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से हो कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और जिस तरह कहा जाता है कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान ना हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं, तो इनके चराग भी तो बुझने हैं। अब ये जो नई सियासी जमात है इसके अंदर नून लीग को धचके पहुंचने हैं, नून लीग को सरप्राइज मिलने हैं और इस सब के अंदर इन्होंने मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने जो बात कही है, इन्होंने कहा है कि अपनी इस कोशिश में जो कि इनकी शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल और दीगर को नई सियासी जमात बनाने के लिए कायल करने की कोशिशें हैं, कह रहे हैं कि मैं इन कोशिशों के अंदर काफी हद तक कामयाब भी हो गया हूं। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में तकरीबन तमाम सियासी जमातों को हुकूमत करने का मौका मिला, इन सियासी जमातों ने अपने मसाइल तो हल कर लिए मगर आम आदमी के मसाइल हल नहीं हुए। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब नून लीग जो है वो वापस, पहले नून लीग ने एक बयानिया अपनाया, नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन 20-25 दिन पहले के बाजवा और फैज जो है इनको निशाने इबरत जब तक ना बनाया मुल्क ठीक नहीं होगा। बीच में नवाज शरीफ साहब को एक पैगाम पहुंचा कि नवाज शरीफ साहब ऐसे ना करें और थोड़ा हाथ हौला रखें, लेकिन अब फिर से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कमर बाजवा और फैज हमीद कौमी मुजरिम हैं, जैसे मुशर्रफ को कटहरे में लाए थे इनको भी इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। अब बड़ा क्लियर मैसेज है जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कम्युनिकेट कर दिया है कि हम इससे पहले भी एक साबिक आर्मी चीफ को कटहरे में लाए थे, हम एक मरतबा फिर एक साबिक आर्मी चीफ को कटहरे में लाकर खड़ा करके दिखाएंगे। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। कमर बाजवा और फैज हमीद कौमी मुजरिम हैं और ये कल्प्रिट्स हैं, इन्हें हम इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। मईशत का भट्टा बिठाने के ये लोग जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि कोई ये समझे कि हमने आते साथ ही इंतकाम के पीछे पड़ जाना
لانا ہے, جیسے مشرف کو کٹہرے میں لایا گیا ان لوگوں کو بھی لانا چاہیے. ہم نے مشرف کو کٹہرے میں لانے کے لیے مشکلات بھی بھگتی, ہم اس مرتبہ بھی مشکلات بھگتنے کے لیے تیار ہیں. نواز شریف کے بیان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا کل پارٹی اجلاس میں بیان پالیسی بیان ہے. جنہوں نے ملک کو اس صورتحال سے دوچار کیا ان کا احتساب ہونا چاہیے. رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ قمر جاوید باجوہ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے میرے خلاف کیس بنایا ہے, تو قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ میں نے کیس نہیں بنایا, جس پر میں نے کہا کہ آپ نے ہی بنایا ہے. نون لیگ رہنما نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی پر لاکھوں کارکنوں کو لاہور لانا چاہتے ہیں, ان کو ایئرپورٹ سے اقبال پارک لے جایا جائے گا. نواز شریف اقبال پارک میں عوام سے خطاب کریں گے. ویسے اس میں آپ کو یہ بتا دوں جو اپڈیٹ ہے کہ نون لیگ کنفیوزڈ ہے ویسے نواز شریف صاحب کے استقبال کے والے سے. ویسے تو ان کی واپسی بھی اس وقت کنفرم نہیں ہے, لیکن پلان تبدیل ہوا ہے ان کا, اور نواز شریف کی واپسی پر ایئرپورٹ سے مینار پاکستان تک ریلی جو ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے. نواز شریف سیدھا مینار پاکستان جلسہ کرنے کے لیے آئیں گے, کیونکہ پارٹی سمجھتی ہے کہ لوگ ایئرپورٹ نہیں آئیں گے, جلسہ گاہ میں انہیں کہیں نہ کہیں کھینچ تان کے پورے پنجاب سے پاکستان سے اوکھا سوکھا لانا, پھر بھی ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ جو ہے وہ کراؤڈ ہم بنا سکتے ہیں, پل کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح سے لوگوں کو اپنا جذبہ نہیں ہے نا, جب جذبہ ہو تو پھر تو لوگ ایئرپورٹ کیا جیلوں تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر سر پہ بھی بٹھاتے ہیں اور خود عدالتوں تک چھوڑ کے بھی آتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کے والے سے ویسے ایک لطیفہ بھی تھا, جس طرح خان صاحب کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں تو اس میں کسی نے لکھا ہوا تھا کہ اگر مجھے اتنا پیار دیتی پاکستانی قوم تو کبھی بھی میں پیسہ چوری نہ کرتا. تو وہی بات ہے. اچھا, اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ایک جانب تو ان کی اپنی سیاست ڈوب چکی ہے, اور شاید یہ بھی وجہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے اسے اپنانا چاہتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے موجودہ طاقتور حلقے جو ہیں ان کے لیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. کامران خان صاحب لکھتے ہیں کہ قوم ہوشیار خبردار, انقلاب کی آمد. نواز شریف تحریری گارنٹی دے رہے ہیں وہ آئندہ سال چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے. یہی نہیں, نواز شریف پرعزم ہیں کہ وہ آئندہ دور اقتدار میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس اعجاز الحسن, سابق ISI سربراہ جنرل فیض حمید کو پاکستان کی تباہی بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے. قوم سوچے سال 2024 میں کیا ماحول ہوگا. نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن چکے ہوں گے. سابق آرمی چیف جنرل باجوہ, سابق DG ISI فیض حمید اور آئندہ سال چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے معزز چیف جسٹس اعجاز الحسن قومی ملزمان قرار دے کر انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہوگا. اور اگر نواز شریف ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان میں انقلاب کا سما ہوگا. ویسے ذاتی طور پہ مجھے لگتا ہے کامران خان صاحب نے یہ طنز کیا ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی وقت جو ہے یا ان کی جو اس وقت ان کے پے چیک سے بہت اوپر کی باتیں ہیں یہ, اور نواز شریف صاحب کیا ایسا کر پائیں گے؟ بالکل بھی نہیں کر پائیں گے. ان کا اپنا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم والا ویسے انہیں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کنفرمیشن ہے, بلکہ وہ شہزاد اقبال نے وہ ایک پروگرام کے اندر گفتگو بھی کی اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ میدان میں اکیلے دوڑے گی, انہیں جیت کی گارنٹی لکھ کر دی گئی ہے. مطلب نون لیگ کو لکھ کر دیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی سے بھی آپ کا نون لیگ والوں مقابلہ نہیں ہوگا, آپ لوگ شیر اسی طرح بنیں گے کہ آپ کو میدان میں اکیلا دوڑایا جائے اور ہم دوڑا دیں گے آپ کو اکیلا. تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں دیگر خبروں کی جانب, اور اس وقت ناظرین کرام ایک خبر آئی ہے ڈام کے اندر کہ ڈیٹینڈ بریگیڈیئرز وائف پلیڈز فار ریلیف فرام لاہور ہائی کورٹ. دا وائف آف اے سرونگ بریگیڈیئر, ایک سرونگ بریگیڈیئر ہے, واز ورکنگ ایز اے ڈائریکٹر ان DHA کوئٹہ اینڈ از سیڈ ٹو بی ان دا کسٹڈی آف ملٹری اتھارٹیز, ہیز آسکڈ دا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ ٹو ڈکلیئر ہر ہسبینڈز ڈیٹینشن اللیگل, جو کہ اس وقت ملٹری اتھارٹیز کی ڈیٹینشن میں ہے. ایک حاضر سروس DHA کے اندر جو کوئٹہ میں لگے ہوئے تھے بریگیڈیئر صاحب, اور ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں بریگیڈیئر اختر سبحان, انہیں کسٹڈی میں لیا گیا تھا ملٹری پولیس MP کی اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ نے 22 جون کو, اور اس سب کے اندر یہ کیس جو ہے سنا گیا اور اس سب کے اندر بہت سی چیزیں ہوئیں. لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ کوئٹہ میں آرمی اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ نے انہیں گرفتار کیا ہے, اور یوں لگ رہا ہے کہ اس وقت کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے, اور اگر کسی کا بھی کچھ اوپر نیچے نظر آ رہا ہے, سسٹم میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے, تو اس پہ شکنجہ جو ہے وہ کسا جائے گا اور قانون کے کٹہرے میں سب کو لایا جائے گا. میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکتا ہے اور یہ چیزیں کیا فائنلی اس میں کیا رخ اختیار کرتی ہیں. اچھا بھائی, دوسری جانب اب ذرا بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے توشہ خانہ کیس کی. توشہ خانہ کیس آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے بار بار یہ بات کہی جج ہمایوں دلاور
की अदालत में सजा मिलने से पहले भी बात की कि मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी से बात करें। ये केस दो जगहों पे चल रहा है, एक ये नॉर्मल ट्रायल इसका इलेक्शन कमीशन और एक आपका नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। और वहां पर आपको पता है कि इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि मैंने तो ये तोशा खाना के तोहफे नहीं भेजे, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी जो कि उस वक्त ब्रिगेडियर थे चीमा साहब और अब वो मेजर जनरल हो चुके हैं, उन्हें बुलाया जाए, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए, उनका मौकफ लिया जाए, उनसे उनका स्टांस लिया जाए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए। तो ये इमरान खान साहब ने बात कही थी इससे पहले भी। और मेजर जनरल साहब जो है, जारी बात है, इट्स नॉट दैट इजी कि उन्हें डायरेक्ट अप्रोच किया जाए और वो आ जाए। आपको पहले फिर मिलिट्री को लिखना पड़ेगा, जीएचक्यू फिर उन्हें कहेगा, फिर जो जीएचक्यू की लीगल ब्रांच है वो उन्हें जवाब तैयार करेगी और ये सब कुछ। अब इस सब के अंदर एक बड़ा दावा आया है, शाहिद असलम साहब साफी हैं और इन्होंने जनरल बाजवा के असासों वाले केस जो थे, जनरल बाजवा के लिए बहुत बड़ा बॉम्बशेल था वो स्टोरी जो है, उसमें इन्हें अरेस्ट भी किया गया, एफआईए इनके पीछे लग गई और जनरल बाजवा कंप्लेनेंट भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं कौन कंप्लेनेंट था, वो खुद बताते ना, मुतासरा फरीक तो वो थे, लेकिन शाहिद असलम साहब जो है वो डटे रहे। अब इन्होंने एक खबर दी है और ये कह रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, एक अहम अस्करी शख्सियत ने अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। अब ये जो मामला है ये तोशा खाना में नहीं, ये अलकादिर ट्रस्ट केस जो है उसमें कहा जा रहा है कि एक अहम अस्करी शख्सियत, अब अहम अस्करी शख्सियत से जारी बात है मुराद आपकी मिलिट्री लीडरशिप में से ही कोई हो सकता है। अब ये अहम अस्करी शख्सियत कौन है, क्योंकि इन्होंने साबिक नहीं लिखा तो इसका मतलब यह है कि साबिक अस्करी शख्सियत नहीं बल्कि हाजिर सर्विस कोई अहम अस्करी शख्सियत है जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को रिकॉर्ड करवाई है। अलकादिर ट्रस्ट केस आपको पता है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ एक केस है। इमरान खान साहब को इस केस के अंदर यह भी इत्तलात आती रही है कि इस केस के अंदर उनकी ऑलरेडी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है, जैसे साइफर वाले में डाली गई थी, बताया नहीं गया था। खान साहब को पता ही नहीं था, वो रिमांड पर भी थे ना, मतलब ये ऐसे भी था। तो अब इस केस के हवाले से भी ये बात सामने आ रही है। सो लेट्स सी ये मामला क्या है, माजरा कहां पर जाकर रुकता है, लेकिन ये ऑब्वियसली एक बड़ी डेवलपमेंट है, अहम तरीन अपडेट है। सो इसमें क्या नुकात निकलते हैं, क्या इसका नतीजा निकलता है, क्या मामला ये कहां पर जाकर रुकता है, ये देखना आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये बयान क्या इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल होता है, ये चीजें आइंदा आने वाले दिनों में खुल जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।